Selamat pagi, ngagai semabala kita tismampai bergulang kami ba Aiban di pancara terus seri Studio B RTM Kuching Aiban Sarito hari Minggu 3 bulan 7 bergulang aku Bumawin kita ngapun ke Aiban pagi tu ngau berita tu. Perintah Sarawak dekat ngigat cara dikenal mantu rakyat hari Raban B40 ngau M40 tenapi penanggul ke Tegal rega barang tiniki. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng Madah nak kedua tu perintah hagi beri bantu subsidi ngagai rakyat Sarawak. At the moment, apa kerajaan Sarawak buat ialah kita turunkan, kita naikkan subsidi energi dan juga sewaan bangunan-bangunan kerajaan. Itu saja yang dapat kita buat. And what is the best solution to help people? Sekarang ini pun saya, orang beli rumah pun dah saya beri RM10,000. Dia tak bayar deposit. Ia madah perintah mereti ke sebenar rakyat tinapi penanggul ke Tegal rega barang niki ngau gaya ekonomi di Serata Menua ti susut tang perintah berguna ke awak nur nentu ke sekedak cara ke pemadu mana kena mantu rakyat tinapi penanggulnya. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Mansur Kejakutu lebih ditanya pengarang berita di Kuching. Perintah Sarawak nyedia ke agiah belanja 12 juta ringgit ngagai pengakap Sarawak dikenal ngemansang ke baru fasiliti bak kem matang. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng dekat ke fasiliti bak kemnya ila disikap ngau teknologi digital setipak ngau pemansang kemayar itu. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari ke Megat Tuai Pengakap Sarawak madah ke pengawaknya setipak ngau rambai jakub pengakap di sururan sedia napis sebarang pemar ni tiah ke ubah pemansang. Kalau dulu kita pakai kad biru, mungkin Jokowi sekarang kita gunakan app. Orang nak minta bantu, Scout, can you come to my house? App, Scout app. Kita datang ke rumah orang tu, kita bantulah. Itu baru Scout. Dia gunakan modern application dan kita bantu masyarakat yang berkenakan bantuan. Jadi inilah saya harap the new kemah akan equipped with all these digital devices. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari mansud ke Jakutu bab pengawal alai berjadi Sarawak First Rover Mood peringkat kebangsaan ke diatur bak waterfront Kuching. Berbangunnya yang megang mata ke pengawal nempak rekod meja buluh pemandu panjang di Malaysia dipasuk ke bak dalam Malaysia Book of Records. Meja buluh tibulih 81.20 meternya digagak Raban Pengakap Hari Semenanjung, Sabah, Raban Pengakap Hari Brunei, Ngau Pramuka Hari Kota Pontianak. Ngenang perkara kesama yang di Pertua Kaunsil Pengakap Sarawak Tan Sri William Mawanikom madah ke Kaunsil Pengakap Sarawak bergulai ngau gerempung Pandu Putri bergempung ngemansang ke baru kem matang ke pengelantang sidak ti ngau berkemah. Tan Sri William madah ke kemnya bisik fasiliti ti manah sebedau Yajai ke Tegal Penusah Gaya Ari dulu subak. Nyala yang harap ke ngau agih belanja ti disedia ke Perintah Sarawak dekat ngangkat ke semangat bala penyerta ngau kaban pengakap cakah ngau masuk program ke diatur Dudi Arila. Ia maksud ke Jakutu bab pengawal alai berjadi Sarawak First Rover Mood peringkat kebangsaan ke diatur bak waterfront Kuching. Tan Sri William megak merasa Raban nembiak ngau masuk badan beruniform pengakap kenyau hari sekolah labannya dekat ngelatih sidaknya di orang ti kreatif lagi lebuh bak luar kelas. Sama bisi datai bab pengeram itu ianya pemangku Tuai Pengakap Malaysia Major General B Datuk Dr. Muhammad Zin Bidin, Tuai Raban Pengakap Menua Brunei, Pesuruhjaya Dayang Raimah Awang, Ngau Raban Pramuka di Kota Pontianak tiba-tuai ke Bapak Bayu serta Raban Pengakap Ari Sabah. Bertemu baru.
Rebak baru kelebih lagi Raban Nembiak patut ngembuan batang tuju tim menyana laban sidak dekatnya di Sikutuai tim Megai menua Dudi Arila. Kena nyapai tujunya sapi Menteri Pemansang Benua Pesisir Dato' Hasbi Habibullah dekat ke Raban tu nyikap diri ngau penau bak perkara pelajar formal tau ke pelajar ngau latih ngau vocational TVET. Ia madah ngemansang ke Raban Nembiak ngenak perkara pelajar ulih nyamin gaya menua ti lantang agi Jumahila. Kaban Parlimen Limbang tu megak madah ke perintah nyedia ke mayuh macam peluang ngagai Raban Nembiak nyingkau atur undi 18 tinggal benar ke sidak uliah ngau ngundi bak pengawak berpilih hilak ke alainya Siti Ari Peluang nur sidak nentu ke gaya menua Dudi Arila. Ia maksud kerja kutu lebutik berjadi reunion angkatan belia campuran ABC Club 2.0 serta karnival sukan ngau muzik ke diatur Kelab Rekreasi ABC Pahlawan bak Dewan Serbaguna Kampung Pahlawan Limbang. Sama bisi dipenyadi ianya jersey baru Kelab ABC. Dato' Hasbi megak madah ke agih belanja RM40,000 diberi ngagai Kelab Rekreasi ABC. Bini Premier Sarawak kelalunya di Presiden Sarawak Badan Amal Tenaga Isteri-Isteri Sabati Puan Sri Dato' Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang bisik ngau nguluk program latih cara hidroponik fertigasi ngau kompos ke diatur Bad Dewan Serbaguna Institut Pertanian Sarawak Semengguk kemari. Program ke diatur Sabati ngenak sau palan pemansip bertanam bertupik Semengguk kucingnya bertuai ke pengerusi Kaban Komiti MIT Rampak Menua Kemegak Kaban Sabati Datin Melinda Claudia Baking. Bab program tu Raban Sabati diberi penerang Hari Tua Unit Pemansang dan Pemansang Bertanam Palan Pemansik Semengguk Dr. Maclean Dayut pasal pemansang dan pemar projek bertanam. Berbangunnya 3 ikut pemesai pemansik Palan Pemansik Bertanam Bertupik Semengguk ianya Johnson Chong beri penerang pasal sistem hidroponik, Patricia Rachel Roni pasal sistem fertigasi, ngau Seren Linggang pasal cara ngagak kompos. Kelimpari mendiang ke penerang Raban Sabati megak bisi mendapat pameran serta cara ngadu ke sistem hidroponik, fertigasi, ngau cara ngagak kompos. Pengawal Radio Televisyen Malaysia RTM mengkang relevannya di platform tinganatai ke penerang ngau berita ti amat. Sapi Menteri Baupis Premier Sarawak Undang-Undang ngau Adat Bumi Putera Sarawak Jefferson Jamin Unyat madah ke pengawal RTM tinganatai ke penerang serta berita ke pemandu baru hari perintah andang berguna benar kelebih lagi ngagai orang di menua pesisir. Jefferson madah ngenatai ke penerang ke berguna benar hari perintah nengah radio tau ke platform kebukai mantuk rakyat di benua pesisir hendak tinggal hari nerima berita kemayar itu. Memberi khidmat yang baik sekali kepada kita penduduk terlebih lagi penduduk kita di Sarawak ini dan juga di luar bandar supaya dapat mendapat maklumat, mendapat berkongsi kepada penduduk kita di luar bandar supaya dia orang pun tidak ketinggalan dengan maklumat kerajaan. Ia madah pengawak patut diteruskan ngambil penerang tau ke berita ti dikenatai ke terus ngagai rakyat. Ia maksud kerja kutuk lebut nguluk program ngiliang bidai di RTM Sibu. 74 ikut graduate hari mayuh macam bidang ngau tikas pelajar bisi nerima sertifikat bak convocation ke-14 Palan Pengelandian Nembiak Menua Malaysia IKBN Miri ketahuan tu ngujung ke penyampau graduate IKBN Miri kenyau hari tahun 2003 manggai 4,664 ikut orang. Sapit Kepala Sekretari Strategik Upis Menteri Nembiak Lumbak Ngomain Ramona Muhammad Razali madah ke pelajar ngolatih teknikal ngau vocational TVET dia tuknya di Siti Agenda ke berguna benar ngagai benua ngambil ulih nangkup peminta berpengawak puang nyengkau pengelandiak ngagak pengawak Kediri Empu. Tegalnya Raban Nembiak patut dulu agi milih TVET dikena nyikap diri nangkup pemintanya Dudi Arila. Ia maksud kerja kutu bab pengawal nyerah ke sijil convocation IKBN Miri ke-14. 74 ikut graduate IKBN Miri hari bidang teknologi, otomotif, teknologi hospitality, ngau teknologi mekanikal, bisik nerima sertifikat sidak. Sepintu bilik bawang panjai di Lubuk Antu, nadai dur diawagi udah rumah sidak angus kemari. Bilik operasi bomba Sarawak Madah sidak nerima kangau pasal penuh 1 urung pukul 11.55 pagi. Raban bomba dari Balai Bomba Beton tinggal sah Palan Penuh 1 madah ke api tu ngangus ke rumah dua ringkatnya.
Api mujur dipadam ke ngenak sau Raban Bomba sukarela pelilih lubuk antu, lalu Raban Bomba megak nentu kepalanya likun serta nadai api agi. Nadai orang bakal lalu pun penuh satu tau nyadi agi dipansir. Rumahnya diwan 4 ikut orang, ianya 2 ikut orang besar tuai ngau 2 ikut nembia. Beritanya tadi ngujung ke berita aiban kita ke pagi tu. Tajapan kita udah divaksin penuh serta ditenduk ke bak sekedap perkara. Tang anang kita telunggak-lunggak. Terus ni ke SOP kena nyeliah ke penyakit COVID-19 hari ti berampit. Yang dengotok aku Bumawin Madah Kediri. Mupuk dulu.